সুধী গ্রামবাসী বন্ধুগণ, আপনাদের সবাইকে ছেদুয়া চুলকে চম্পা ক্লাবের পক্ষ থেকে জানাই নতুন বছরের প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই নতুন বছরে সবাইকে খুশিতে ভরাতে আমরা সুদূর কাঁথি থেকে এনেছি নাম্বার 1 ব্র্যান্ড রোল্যান্ড মিউজিক। চলো শুরু করি আজকের প্রেজেন্টেশন। जाने वाले साल को सलाम, नए साल का। बहनों और भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। साउंड के आसपास कोई ना हो, उचित दूरी बनाए रखें। बेस को चेक करते हैं, बेस चेक। चेक करते हैं। नए साल का पहला चाँद आपके नाम। DJMX जाने कौन किसी को अब पहचाने।